Ayo masih kangen sudah kepatil cinta. Mama Zendra, Mimi Zendra, ayah Mama Mimi Irno, Mama Kuajirudin, Ibu Goesi, ayah Regina, Ibu Regina, ayah Padia, Ibu Padia, Sarangan Sani. Blenak mangan, blenak turun kepatil cinta. Lambe pisan pulang alam, ora kuat kan nyeseni hati. Ora kuat. Awan kula kelangan begini kelingan. Kanton baik kaya dirimu pengen kan barengan baik. Ayo Mama Irno, paingane bringkuan. Masih kaya Mimi Irno, Mama Zendra, Mimi Zendra. Kaya Mama Kuajirudin, Ibu Kuesi, ayah Regina, Ibu Regina, ayah Padia, Ibu Padia, barengan Sani. Sing de kepatil cinta Mama Zendra. Sekali lagi masih disambung Mama Irno, buat beli kepatil rumah. Kayaknya Mama Irno, Mimi Irno, masih kayaknya ayah Regina, Ibu Regina, ayah Padia, Ibu Padia Ansani, ayah Mama Kuajirudin, Ibu Kuesi, besarnya Mama Zendra, kuatnya kuat beladus. Sukman ning bengi sepi
sepi dan bakar menyani ning bengi Selasa Kliwon aduh pinjungan banyune kembang ngakali kakang kongkon kedenan aja buru-buru pokok tapi lesek Sinok kita spesial masih kayaknya Mimi Ajisa Mama Ajisa Mama Ajisri Mimi Ajisri masih kayaknya Mama Irna Mimi Irna Mama Jedo oncok Mama Jendra ake wadalis ini pokok ngediri baik abot kesirian dengan Mimi Ajisa Mama Ajisa Mimi Ajinia Mama Jireman Mama Irna Mimi Irno Mama gua Jerudini Ibu gua Jesi masih kangen Nokita masih kangen Mama Jedo sing duwe bakarnya dibakar dingin Mama Irno ambiran pada pulang ampune kecakan congkeng baik khusus kayaknya wadal sini pokoknya masih kayaknya Mama Irno sing paling ala dewe esok nangisi sore esok nangisi demen wong lasna klesedan tawan bengi Mimi Ajendra tuh Mama Irno pengen dibentuk sukma ning bengi sepi dan bakar menyani ning bengi Selasa Kliwon aduh pinjungan banyune kembang ngakali Mama Jendra ya kongkon kedenan jembatan dawa masih khusus kanggo Pak Warno Pak Agus Pamungkas ayo Pak ditarik Pak sepiraban bakine kula nurut ning laki awan kelawan bengi dadi wadon sejati urus anak laki arif-arif tekladeni lagu lama pamandor nyakiti kula
Pleret ya. Buat yang lagi dengerin, asik, semoga berbahagia dan juga terhibur. Tentunya masih bersama Jatayu FM. Nafsu wadon bisa hancurakeun dunya, nyendil lara bisa gawe luwih parah. Kang Mandor coba elingan, isi ning keluarga. Dasar patutu pengen menang dewek bae, pinter alasan emong belok kedinginan. Kakang coba elingan, isi anak wis lima. Umat majikan demenan lagu-lagu Pak Agus nyakiti kula. Kula ora peduli, kula orang ladeni. Buat tekan ning endi yen arepan turu lali. Umat majikan demenan bae. Sedang di atas yuk. Kang Mandor sini jembatan dawa. Terus Kang Mandor, Kang Mandor, Kang Mandor, Kang Mandor. Alah. toba. Nafsu wadon bisa hancurakeun dunya, nyendil lara bisa gawe luwih parah. Kakang coba elingan, isit ning keluarga. Masih kanggo grup paguyuban untuk Kecamatan Pleret ya. Bos Jatayu, Mas Abeng Dewe. Dasar pawarno pengen menang dewek bae, pinter alasan mau lo kedinginan. Pasuma coba elingan, ingat anak wis lima. Sesudah baikan, sesudah baik, bakti menggunakan nurut ning laki. Awan kelawan bengi dadi wadon sejati, nurut anak lan laki, hari-hari tek ladeni. Umat majikan demenan bae. Ayo masih dibingkis sama ang wawan ang bayi, sing duwe banyu biru sing kara sing bakung lor dewe. Ayo mangga kanggo sing duwe lagu, iya diganti. Hingga pada baik arang kesanding. Masih dibingkis salame kanggo Perstia Radio Jatayu FM, sing setia monitor. Mas Ondong Bos Banyu Yubelki. Manuk darah dicapit yuyu, pancen larang wong diwayu, arang-arang kesandinge, arang-arang disandunge. Toba. Ayo Mame Wulan, Mame Sela, Mame Nurul, wong pemain GTK Wermaning, Mame Ferdinand minangkane bos naga kuning dewe. Ayo Mame Leli, Anggo Mimi Indah Dewi, Mas Budi, Bu Hera, Bos Jambu Alas. Sering lamun Mas Ondong nih peturan
bos gula pasir si Pangkalan. Bingis kanggo mangangkat bos Parisi sembung condong dewek Lapedian sing sumber rezeki si jembatan Pangkalan. Ayo papai tati sing bendungan Jatisawi angkam flut. Anggo papai Andri bos Sandy Melamit kusen dan jendela sing kecoker buyut dewek. Mas Kohar sing duwe sing ngempeng bos domba Garut. Tuku jeruk kang mulie anggur angwawan kasur empuk mas ondong sering anggur. Ayo Pak Jaludin mimitini wong sing paling bangsa yang minangka wong tua kula dewek bos empal depan polsek. Kang Jajang Mama Angel ayo gak dioncong maning dibungkus maning basone. Hasrat batin kang sering telung senang bayi sebab bos banyu yubelki tane kesuwe ibarat wong wetenge kempong wis orang pengen sering nganggur ning peturun heteni papai gagah sampai ke lempon mas kandeng sing ditunggu gawe ketua lagi kelot karo nyiono. Ayo papai Angga bos Taruk saking kawasan Karangbaru dewek masih super spesial kanggo mas kandeng sareng Nokruti A teh Yaya teh Ana si Sarwadadi aja lamunan teh asik kanggo Mama Rumina Baria bos Haraban si kali satu Mama Ji Sawil bos Kesa Payang Putih Bintang Sobo Pape Morel bos Pasti Bapak Kadmina Mimi Asiwa tuku jeruk ang bayi oli anggur kasur empuk sering nganggur asik. Ayo Ang Wawan Mame Rianti Mame Ferdinand Mas Hasan Robert Singgi Alfa Maxim Pangkalan dewe Anggo Mama Wardi Ali Mimi Kaini bos Eski Pule Mas Budi Miminda Dewi Pak Jaludin sayang memitini hasrat batin Ang Wawan sering telung sen sebab bos banyu yubelki nekane kesuwet ang momon ibarat tewong wetenge kempong wis orang pengen manuk darah yubelki dicapit yuyu pancen lara Ang Wawan wong diwayu arang-arang kesandingan arang-arang disandungan iya kesuwun ang bayi Ang Wawan.
kerinduan. Selembar tulisan mung bisa kirim salam poma kakang padua jade menang. Telung wulan kita pisahan ora enak ning perasaan cuma fotone sampean go lepasakeun kerinduan, go lepasakeun kerinduan. Duh larani betin cuma selembar tulisan mung bisa kirim salam poma kakang padua jade menang. Telung wulan kita pisahan ora enak ning perasaan cuma fotone sampean go lepasakeun kerinduan, go lepasakeun kerinduan. Duh larani betin cuma selembar tulisan mung bisa kirim salam poma kakang padua jade menang. Telung wulan kita pisahan ora
kerinduan. Lamun are rumah tangga bebenar aja nganti namun pengikut balik esok sanggeme mampu hidup alasane diajak batur menikah. Sampai nantok kalangin bulan rimak buket dengan wis kucungin boleh mati ngaron lagi sini tetap baik gawe ingin sakit buat sampai nantok kalangin bulan rimak buket dengan wis kucungin boleh menit karo lagi sini tetap baik gawe nyiksa ibadah. Dalam sampai yang selalu
bareng rumah tangga bebenah aja nganti awan bengi keluyuran balik esok cangkeme mampu inoman alasane diajak batur mereka sampean antok nanangin bulan riamang boketan wis nutune boleh maneh ngaron lagi siang ini tetep wae gawe insan ibadah. Buat yang masyarakat Indramayu, buat kosong bos Malaysia, buat Singapura, yang punya isi putra Bangapur. Gula
ayu dewek mimi kuwu mangga ya kage wong merangkak kidul mama kuwu papa kiki si bebrek coklat dalan aduh gusti kang kuasa banget temen kami ya rumah tangga dilarang wirang dihina mertua no klisa wong sing ayu dewe no klisa larane ning lawasan tekerunjang mesa wurunge tekad pati kula rela demi anak mertua Mas Heri oh ayah Heri aku Mas Andri ayah Heri Mas Andri sing bekonter wong prapat kidul toba oh sapa meneh oh mamai Aisyah mimi Anissa bos kosmetik ayo dalan aku tapai wibi najan kurang mangan kula masih bisa tahan omongin mertua pedes kira-kira papai widi aku Mas Andri sing bekonter ayo Mas Andri wong ganteng sing bekonter terus dalan matir mantung larang apa sing kudu dicila nasib urip kula mertua wis nganggep sampah rusak diwarakan lara batin kula larane lawasan teterunjang mesa wurunge tekad pati kula rela mimi Anissa bos kosmetik demi anak mertua bos kosmetik ayah Heri oh bos ayam bangkok ya Mas kanggo sesepuh kula dewek mama Anes kanggo mimi Dinda mama Dinda kanggo Bapak Netaniro